कैसे हेलो गाइस कैसे आप सभी लोग। कल मेरे मोबाइल पे একটা সমস্যার কারণে কাল আমি ভিডিওটা ভালো আপলোড করতে পারিনি। আজকে একটু সমস্যা আসছে, একটু ওয়াইফাইতে সমস্যার কারণে কালকে আপলোড করতে পারিনি। কালকে অফ হয়ে গেছিলো, এই কারণে ভিডিওটা কালকে আপলোড করতে অর্ধেক আপলোড করে লাগছি। পরে আবার এসে পরে তো ভিডিওতে পুরো রেডি হয়েছে। গাইস দেখে আমি আজকে ওয়াশা লাগাচ্ছি। আমি গেছিলাম আমাদের দোকানটা তো বডিগার্ডে যে আমাদের ওয়ার্কার অ্যাপেল ওয়ার্কাররা তাদের ক্যামেরা আছে 15,000 টাকা আছে। একটা ওয়ার্কার আয় করছে, এটা কি বানায় पता नहीं क्या बनाना है, लगता है एप्पल का माउस पैड बनाना है। हेलो तुम कौन हो? चाचा मैं आपका मैकबुक खरीदना हूँ। चाचा चाचा रुक जाओ, मैं मैकबुक खरीदने जा रहा हूँ। क्या चाचा बाबा हैं? अच्छा दे প্লেয়ারের সাথে আমার কাস্টমারের সাথে নরম গলায় কথা বলি। आपने कुछ सुना है? नहीं सुना, ठीक है। गाइस सब्सक्राइब ठोको, सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको ठोक दो लो। लाइक भी करना, लाइक सब्सक्राइब। টাকা কম আছে, আরো টাকা লাগবো। একটা ওয়ার্কারে আর করে লিটা করবো, একটু খালি বাড়তেছে। তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি 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 কর, তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর। আসার খাবার দিতাম না, তাড়াতাড়ি কর। আসার খাবার দিতাম না, তাড়াতাড়ি কর। এত দিকে আর তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর। ঠিক আছে, কারা কারা খেলতেছে? মাত্র 2 জন খেলতেছে প্লেয়ার মাত্র। তাড়াতাড়ি 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 করো, তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি 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 না তাহলে কারো টাকা দিতাম না তো। তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। স্যার আমাদের ওয়ার্কার কম, স্যার আমাদের ওয়ার্কার কম হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি কর। আর ওয়ার্কার আইনা দিবি না, বাইরে করছি সব কিছু खेलना भाई। हेलो सर आप ऊपर आए? क्या बात है सर? एक लेडी आए हैं, वो लेडी जा रही है। लेडी नहीं सर। हेलो सर क्या बात है? आपका एप्पल एयरपोर्ट को एक देने से आज तो काम नहीं करा है। सॉरी सर, लगता है मैं टेक्नीशियन को जो आपको फिर दे देते ना, हम दूसरा अभी सेवा तैयार कर देते हैं। दूसरा ধরো কে এয়ারপোর্টে চাকরি পাইছে, কেউ এয়ারপোর্টের চাকরি পাইছে, তার কারণে একটা বুলেট ট্রাক এয়ারপোর্ট ডেলিভারি আছে গেট জেনারেশনের। আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে। তুই কী বানাস? কাজে শিখছে এয়ারপোর্ট বানানা, ঠিক আছে। वीडियो में पहले कर चुका हूँ। तुम्हारा जुलाई मासेर 3 तारीख থেকে আমার परीक्षा गया सुबह 30 तारीखे। बहुत मेहनत करनी पड़ी परीक्षा को। गाइस दुआ करना मैं पास कर जाऊँ। चलो 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 से गाइस उल्टा दिशा मारना पड़ेगा। ऐसा 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 ऐसा। गाइस मुझे बचाओ। मैं प्लेयर से बच चुका हूँ। गाइस मुझे बचाओ। गाइस मैं दुका जा रहा हूँ, दुका जा रहा हूँ, दुका जा रहा हूँ, बच गया। गाइस बचाओ, डूब चुका हूँ। ऐसा बच चुका हूँ।
हेलो सर, आपकी सर है, मैं आपका फ़ोन खरीदा तो ख़राब निकला। सॉरी सर। हेलो मैम। हेलो मैम, क्या मैंने आपका फ़ोन खरीदा वो भी ख़राब निकला? सर मैं क्या हुआ टुनू? স্যার আমাদের ওয়ার্কার অনেক কম লেগেছে, আমাদের অনেক বড় সমস্যা দিতেছে, আমাদের আরও ওয়ার্কার চাই স্যার। ঠিক আছে, আরও ওয়ার্কার লাগানোর ব্যবস্থা করতেছি। মানে এখন কাজ করে যে एकदम बड़ा बॉक्स क्या बनाना है, एक एप्पल का गिफ्ट बॉक्स है। और एप्पल का एयरपोर्ट का बॉक्स। और गाइस जो कभी मुझे सब्सक्राइब करेगा मैं उसको जिसको मेरे में एक आईफोन गिफ्ट करूँगा, मेरे शॉप से एक आईफोन गिफ्ट करूँगा। गाइस जल्द से जल्द सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब। নতুন ইউটিউবার বাংলাদেশের ইউটিউবার সমান করে না, বাংলাদেশের সমান করে না। गाइस मुझे बहुत पैसा चाहिए, मेरे को शॉप ऐसे बिल्कुल के लिए मैं वर्क कर ले कोई कार भी हार नहीं किया। मास्टर मैंने प्रोग्राम देख चुका है। चलो गाइस दूसरे यूट्यूबर का अंत में जाते हैं। हेलो तुम तो क्या मेरे सब्सक्राइबर हो? তুমি আমার সাথে একটু লম্বা, কোনো সমস্যা নেই, পেশা একটা কমাও নেই। আয় হায় আয় হায় আয় হায় আয় হায় আয় হায় আরে কি আছে? लगता है गेम में लोडिंग कर लेगी लोडिंग की समस्या दिता गेमे मन है ना। तो उस बंदे को तो देखा था इस जगह असली बॉस कौन है? नंबर 1 एप्पल स्टोर का मालिक हूँ। नंबर 1 एप्पल स्टोर सॉरी एप्पल स्टोर का मालिक क्या के समय बिका मोबाइल क्यों कुछ ওই কে গেছিলাম বিকাশ স্টোরের মালিক আমি कुछ। अच्छा कस्टमर तो छोड़ देना तो उसका कुछ करके काट देता। मुझे एक पैसा चाहिए। क्या को बना के गेम लाइक मस्त के समस्या दिता लाइक मारते वीडियो कैसे का वाली 15,000 টাকা পাও তো বাকি সব করতে হবে। and the request center একটা আমাকে কিছু ওয়ার্কার হায়ার করতে হবে। गाइस नीचे कमेंट में आज के पार्ट 3 बनाना पड़ेगा। अभी काम पार्ट 3 तो मैं सब पार्ट 3 बनाऊंगा। जैसा कमेंट में फ्री बनाऊंगा।
কমেন্ট ভরা দাও, কমেন্ট ভরতে চাই, কোনো কমেন্ট জানি খালি না থাকে, 100টার উপরে কমেন্ট করো। যে ফ্রি ফায়ারের ভিডিও ছাড়বো নাকি আপলোড করবো না, ছাড় আপলোড করা আছে বাংলা বলে সাধু বাবা, আমি সাধু বাবা। অফিস টেবল, অফিস স্টাফ, বস অফিসার নিয়ে गाइस मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ ऊपर से, भी नहीं है एम्प्लॉय बढ़ते चाहिए, सब एम्प्लॉय ठीक ठाक काम करो। थोड़ा पैसे कम लगेगा गाइस, थोड़ा पैसे का मुझे फिर से जाना पड़ेगा। যেমন আইফোন কিনছে WhatsApp-এর মোড নিয়ে আমি কোন নম্বরে 3 নম্বরে রয়েছি, এখানে তো চুমো और डांस मेरा उलाला देख मत से गाइस আবার গাইস আমার তো সমস্যা দিছিল, কারণ একটু চেক করাইছি, লেক মারতেছে এগুলো মাঝখানে কি জানি লেক মারতেছে। আমার অনেক না করছিব আমার 12 টাকা কামানোর জন্য নষ্ট ফোন মারছি 2000 আর ঠিকঠাক করতে পারতেছি না, নতুন ফোনও কিনতে হইতেছে, অনেক লস যেতেছে। আমি যদি 50 টাকা দিয়ে টাকা করার জন্য 1 2 3 4 5 6 मेरे दुकान में 6 दादी काम करते हैं, मुझे तो पता नहीं आपके लिए मैं भविष्य में गाड़ी करूँगा जरूर। যারা আরো যে ডিব্বা মানে সেই ডিব্বার মধ্যে সাধারণ কিছু না, আইফোন যেটার দাম মাত্র 50,000 টাকা, 50 লাখ 50,000 আর 50 টাকা যেটা কালকা ভিডিওতে দেখছি 50 টাকা 50 টাকা বিক্রি করতেছিলাম, বিক্রি করতেছিলাম এখানে সমস্যা দিচ্ছে
সেই কি করতেছে হাতের করতেছে আমাদের অনেক লস গেছে টাকা মারতে কিনবো তার দাম কমাই দেবো কোনো ওয়ার্কার নেই কারণ আমাদের অনেক জিনিস কাস্টমাররা কামনা করে আছে আপনারা সব প্রোটেকশন করে দেখতেছে প্রোটেকশন করতেছে আমরা ট্যাব ম্যাপ চেক করবো মোবাইল চেক করতে হবে এখন কার কর্মচারী নাই ভবিষ্যতে আরও বানাবো মোবাইলের উপর আমাদের রিসার্চ চলতেছে আমাদের সব কিছুর উপরে আমাদের ভোরের স্টক রাখতেছি তো মোবাইল কিনে মোবাইল কিনুন আমাদের ইনকাম হয় আমাদের পকেট দিয়েছে सकता है वो वर्कर हायर करना पड़ेगा सलाम से तो मैंने वर्कर दी जाएगा अपना खुद दी सकता तला शक्ति पाई शक्ति तला इच्छा करे যারা মোবাইল প্রদর্শন করার জন্য আমাদের নতুন কর্মচারী রাখতেছি বিলটুস আমাদের নতুন কর্মচারী রাখা ব্যবস্থা করো ঠিক আজকে আমাদের এমন করে ছিল আমার লাগবে Nang national court. Iiwat watas nang udah dijerak sih. सब स्टाफ बानो तो देखो इतना ना तो फाइट कर দিব सेकंड फ्लोर बाय गाइस हमारा कितना सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं कैसा इनकम हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मैं बिलियनियर बन जाऊंगा कुछ दिन में मैं आसमान को भी छोड़ लूँगा सॉरी एक ग्रामा प्लेयर चलता है ना कि ग्रामा प्लेयर चलता है ना कि तो इसमें स्क्रीन पर कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है देखो मैं वीडियो का बता सकता हूं इंडिया दे আর 10 লাগবে ভালো আছেন তো 10 দিয়ে দে ও আর 10 লাগবে না আর 5 লাগবে ঠিক আছে ভালো হচ্ছে না 5 টাকা দে আর এক লাগবে सीरियसली मैं बंदा इस ट्रैप को हैक नहीं करना कैसे क्या हो चुका है और कौन से लोगों का फांसी चलाने चेष्टा कर रही है क्या कस्टमर फांसी चढ़ाई माथा मতো কোনো খবরই নেই আমি ঠিক নেই আমি তো জায়গা রেফারেল স্টুডেন্ট মালিক
ऐसे करो गाइस, ये तो लिटरली पैसे बना रहा है, $1 है गाइस, ये तो लिटरली $1 है। मुझे पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, वो पैसा पेरी मरता हूँ, पैसा पेरी से गाइस। लिटरली एप्पल वाले अपने शोरूम में पैसा बना के बंदे रखते हैं गाइस। জন কামাই সব তিল তলে তখন के बारे সব काम করবো गाइस। लिटरली জন 2000 টাকা ইনকাম হয়েছে গাইস। 2000 টাকা লাগবে 17 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 এখন দেখো কত সময় দিলো गाइस। आज का वीडियो से इतना ही, कल पार्ट 3 के लिए कमेंट करना। बाय बाय।